Waangalizi watukufu wa mbao ya matangazo ya Al-Komoria varjunda hunu lisesi dmame check ili rendera lunge haundo ze resultat za he baccalauréat ikao ngazjohenda na utolwa haruma muda mshashibano hosoni mema vomana wa he omsomo wa hatu ranguye mamambro du jury ujaye mavomana wa he lycée Saint Mohamed Check. Walula mkono uriona. Asalamu alaykum. Salam. Garjo imidi ya Mwenyezi Mungu bishukurie wa Mwenyezi Mungu arihana mo rajarani semitiani inu hata rijuar malibaki ala mwando rijeri fanye zihazi zinu abungi abo hamade namna wafanyishia hazi ya mwando wanu wafanyishia hazi ya mwando wanu ikao iyo ifanyishia harumwa mafundi ikao do akao utoa zenkosa harumwa mitihani umkonsi boko wa kawaida mkonsi rasmi mkonsi boko utekeleza nukta zinji ichotsi leza zinatija bahi akaya wanendelea harumwa wanrua jana namna umahwa msomo wahenda lezetambu za parehani wakati wanraka usoma lezendongo njema nezembi zafanyishiha wanrua ja wazamba banu zitashwa shawiri ili mahani ni mahaijao wanrua shinde uendelee wadotengelea harumwa zihazi joka njema zaidi hena mna hiyo zihazizo zifanyishiha lazima aborika upashwara ripeshwara shatu yabo ikao zenongo zambishi habo ezinji karna mwambiani ezenchashi lizorjo mwambiani na ndizo za jara ziransi manu abasaini abunga rjo mwambiani zenatija namna zafanyishiha sha zenukta zinojina zikarna mwambiani izo za hatu sisi
abonge abo hele zina la hangu mimi nafsia la hedha maana wa heo mwendeso emitihani mfanishio hayo harumashesi wa shangazija ngarijo shukuria andani ye idara ya he examen zangazija ikao wakarumo mvuli wa he idara ya heze mitihani ya he komor riveshele marhaba wandu ikao waka harumazi hazi zinu hojimlifu hao yabo lazima president de jury mjo tekelezeza uso wizara wandu wabeshe marhaba tena na nyima journalist kao tumakawendelea zenu ngozinu riveshele marhaba tena hifadhi ikao ikana hazi zinji akawifanya rikada sina ori ndar mwezi hazizo abonge abo sina ukamle amjumbushiriani mjo mwema mbushireni natija njema abo president raisi wa he examezinu hunu ngazija mjo kabla ya uhendelea armazi natija mjo tuona nukta wa makalima ngirijelea armazi natija namna wanoti pia wazidi dawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ruasili harmai faz finali ya he zihazi zamando zazi kizama loka jerto ez resultats za premier group tiswa kibandi ile maana ilazima harma dakika resultats ndio sto wano zitulu en ligne idan ka lazima zatulu en ligne kabla rahawas karas proclam mbabo ami tisirenga diskurundile na ika sede hiyo deja isa yafanywa muhambe namba ngabushuru ya ni njomwe mabanu roboshelena marhaba hiyo wamenyazi wakati wao nje msife resultats zino wakati mmezorongo haya idhan na mhandiso utoa zinatija na sito wale karakara duala karhambe wana sio kazi kashina harma zama namni kuhamba kazi kashina wapi tunajua naitoa itoheza he Gerna isu centre ya Chezani premier groupe Nino série A4 sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les noms et numéros suivent. Numéro 5, Alfan Ali Abdou, mention passable. Numéro 15, Fahamé Badjini, mention passable. Numéro 16, Fahir El Farouk, mention passable. Numéro 18, Faridi Nawir, mention passable. Numéro 23, Adidja Youssouf. Numéro 26, Hassani Youssouf, mention passable. Numéro 29, Khadija Alimsa, mention passable. Numéro 39, Mouhouidine Bana, mention passable. Numéro 42, numéro 42, Nafasi Yahaya Mandjie, mention passable. Numéro 51, Saïd Machouhouri, mention passable. Numéro 54, Ousniati Ibrahim, mention passable. Numéro 55, Fanny Mohamed Souley, mention passable. Numéro 57, Zaharia Saïd, mention passable. Numéro 68, Alaoui Fazad, mention assez bien. Numéro 77, Heidi Wirdan, mention passable. Numéro 84, Daoud Saïd, mention passable.
Numéro 88, Fakri Abiamri. Mention passable. Numéro 94, Fatouma Saïd Atoumani. Mention passable. Numéro 99, Hassanin Madi. Mention passable. Numéro 100, Oudjadji Maoulida. Mention passable. Numéro 102, Ousunata Johar. Mention assez bien. Numéro 104, Isdin Ali Mahmoud. Mention passable. Numéro 107, Lissani Aboubakar. Mention passable. Waolewanru Waseri Akata. Alafu ile suite ya Dugavano. Numéro 109, Mariama Saïdali. Mention passable. Numéro 114, Mohamed Ahmed. Mention passable. Numéro 116, Mohamed Sharifa. Mention passable. Numéro 120, Mandjie Saïd Faïdine. Mention passable. Numéro 126, Nakibou Cheikh Amada. Mention passable. Numéro 140, Sayaf Shamsim Baye. Mention passable. Numéro 141, Swahiba Abdou Atoumani. Numéro 149, Thanaï Tasmina Aboubakar. Numéro 153, Zainabou Ayouba. Mention assez bien. Wano de wanru wahe su centre ya Chezani waingia direct. Sous centre ya Dembele. Série A1. Sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont les numéros et les noms suivent. Numéro 157, Abdou Hussein Douhouzé. Mention passable. Numéro 162, Ahmed Touahir Zahara. Numéro 165, Ali Fakihi. Numéro Asia Ali Djibaba. Numéro 171, Asia Ali Djibaba. Mention assez bien. Numéro 172, Chaban Madi Kaminyeha. Numéro 173, Chadouli Madi. Numéro 174, Shaharzada Islam Asimakou. Numéro 175, Shaharzada Hassani. Numéro 180, Elhad Youssouf. Numéro 190, Mouhaza Youssouf. Numéro 201, Sandia Mohamed. Numéro 206, Youssouf Fatima. Numéro 215, Rukia Youssoufa. Numéro 233, Amilfa Ahmada. Numéro 251, Elamine Mouhadji. Numéro 261, Hafsati Ibrahim Bakar. Numéro 264, Ibrahim Mariam. Numéro 279, Mohamed Saifillah Saïd. Numéro 282, Nabil Mourid Abdou. Numéro 283, Najouan Chabani Mohamed. Numéro 284, Naïfoudine Ahmada Bakar. Numéro 285, Naïla Aboubakar Sofwan. Numéro 286, Nasma Maurida.
Numéro 287, Natacha Ahmada. Numéro 289, Husseini Ben Omar. Numéro 290, Oussouf Abdou. Numéro 292, Rahmia Saïd. Numéro 293, Rahim Saïd Abdallah. Numéro 294, Raïssa Saïd. Numéro 295, Riwadi Jamaldine. Numéro 299, Saïlan Mohamed Youssouf Ismail. Numéro 300, Sakina Saïd Rachid. Numéro 308, Zamanti Abdou. Mention assez bien. Numéro 314, Amir Mouni Voulana. Numéro 315, Amlata Ali Bakar. Numéro 316, Anjouza Ibrahim. Numéro 320, Asbahati Adam. Numéro 321, Asadi Abdillah. Numéro 322, Sharifuddin Madad. Numéro 334, Mahamoudou Mohamed. Numéro 335, Mansouri Mbaye. Numéro 48, numéro 348, Saïdi Madi Ali. Numéro 355, Aliane Yousra. Numéro 356, Amir Midlaj. Mention assez bien. Numéro 357, Aïcha Madi Iboura. Numéro 358, Alim Ali. Numéro 359, Arifdin Anfi. Numéro 371, Mohamed Nassir. Numéro 372, Moussa Ali Moussa. Mention bien. Numéro 373, Nazimdin Salimou. Mention bien. Numéro 375, Saïd Omar Youssouf. Numéro 378, Taoussi Ahmada Nourou. Numéro 381, Ali Nourdine. Numéro 383, Aoussia Ali Moussa. Mention assez bien. Numéro 384, Asmaoum Madi. Mention assez bien. Numéro 385, Benomar Madi Kamenyeha. 387, Shamsani Atoumani. Numéro 388, Darwesh Bakar. Numéro 390, Fatouma Ahmada. Numéro 391, Hamada Sandi. Numéro 397, Rosalie Rabouan. Numéro 399, Youssouf Abdou. Et numéro 400, Youssouf Ali Moussa. Garenda wa harumwe su centro ya Fumbulu.
Aruma et série A4 sont définitivement admis. À l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats dont les noms et les numéros suivent. Série A4. 559, Hamadi Ali. 563, Iboura Miladi Niswati. 564, Ibrahim Rabouan. Sous centre de Fumbouni, série D. Sont déclarés définitivement admis. 656, Mouenidaro Najma Soulé. 660, Mouanvu Ibada. 667, Rachid Yelina. 699, Saïd Zalfa. Mention bien. Sous-centre Yafumbu Divoun. Sont déclarés définitivement admis. Série A1, 410, Kourochia Seyd Abdallah. 479, Wardati Amada. Sous-centre Yahaya. Sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Série A4, 705, Abdou Rafouata. 706, Aboukaria Mada. 719, Fatima Omar Abdou. 722, Ishata Maulida Ali. 735, Rukia Madi Ali Eshata. 737, Souazara Janeti Bakari. 743, Abbas Soumouri. 750, Abouharia Youssouf Madi. 756, Ahmed Al-Faed. Samahani. 778, Ben Ali Zidini. 789, Faizati Youssouf. 790, Fatiya Mourchidi. 799, Ilma Madi Madi. 800, Pourouaifi Mohamed Alimbaye. 810, Ismail Ahmed. 814, Ndere Madi Walid. 816, Madi Anznia. 832, Navam Ibrahim Youssouf. 839, Okana Zahida Binti Issa. 848, Swadiki Abdul Malik. 856, Wardati Moussa Sani. 862, Abdullahi Mouri Elhad. 856, Wardati Moussa Hassani. Série D, toujours sous centre Yahaya. 862, Abdullahi Oumouri Elhad. 864, Anshurati Binti Omar. « 865, Shafiou Mohamed. 866, Fatima Satoul. 868, Kiswaitou Abdou. 870, Monaïcha Salia Thoumani. 871, Naifati Salim. 882, Amada Jamal. 883, Amada Mounayat. Mention assez bien. 884, Ahmed Mohamed. 886, Ahmed Rajabou Amin Ben Jadid. 887, Ahmed Rajabou Nassim Ben Jad. 888, Aïnour Abdillah, mention assez bien.
892, Amil Abdou Amada, mention bien. 893, Anchoura Saïd Mohamed. 897, Answar Amir. 898, Anzlati Ismaël Imani, mention assez bien. 901, Asmahani Saïd. 905, Sharzad Hassan. 906, Shamsuddin Saïd. 907, Fahadi Ali. 912, Fazilati Mohamed Himidi. 918, Ibrahim Madi. 926, Mshangama Senda. 930, Mujahid Ibrahim. « 931, Moustadira Amadam Baye. 932, Mouzaïri Madi. 941, Omar Madi. 942, Rabiat Matouar. 948, c'est Dali Youssouf. 956, Tolanti Ismaël. Sous-centre, Abdurazak Abdallah. 972, Abdurrahim Haji Abdallah. 973, Abou Dumbaye Shamsia. 974, Alim Nemoua Souhaïla. 976, Anita Mohamed. 981, Fazilati Bakar, mention assez bien. 985, Ilma Mada. 988, Maulida Taslima. 989, Moutar Mohamed. 991, Moha Asma. 992, Mouanze Roufaïda. 993, Mze Mhaï Nourdin. 995, Raïchamoum Bahoma. 997, Sonita Oumouri, mention assez bien. 998, Youssouf Hassani, mention assez bien. 999, Zakia Zoro Hamadi. 1000, Abdou Shakur Ahmed Yumna. 1001, Adibar Youssouf, mention assez bien. 1008, Afan Saïd. 1014, Dohara Sani. 1020, Haji Tamou Ali. 1021, Halima Issa. « 1022, Hassani Mohamed Oumouri. 1024, Idaroussim Zechek. 1025, Kamaldin Swalihi. 1029, Maulana Sharif, assez bien. 1030, Mlamali Youssouf Himaya, mention assez bien. 1032, Mouinim Shinda Fatima. 1033, Mohamed Jouar. 1034, Mouana Mustafa. 1037, Radhati Saïd. 1038, Rouchedi Chalo, mention assez bien. 1040, Saïd Jawad. 1044, Saifati Tohiri, mention assez bien. 1045, Saïda Assoumani, mention assez bien. 1046, Samir Saïd Abdou, mention assez bien. 1047, Samira Mhouma. 1048, Swalihi Farhati. 1050, Warda Amir. 1055, Abdulatif Ikram Baye. 1057, Ali Yumna. 1058, Alwa Swalihi. 1060, Anita Toufeil. 1061, Antufou Moutouach. 1062, Anzmia Saïtouaï. Toujours série A4. Sous centre, il y a Inani toujours.
1864, Assoumani Soufia. 1066, Ben Ahmed Hamidi. 1067, Benoîti Ben Richard. 1068, Binti Saïd Abdou. 1069, Shakila Mohamed. 1071, Eshata Adinani. 1073, Fahima Mbaye. 1075, Hachim Soule Saïd, mention assez bien. 1076, Hadija Ismail, mention assez bien. 1078, Hassan Nourdine, mention assez bien. 1079, Ibrahim Eshata. 1080, Lutfi Ben Mohamed. 1081, Malik Saïd Touahir. Malika Saïd Touahir. 1082, Maulida Ismaila. 1084, Mohamed Salim Mroujaye. 1086, Moha Asta. 1087, Nturukize Venice. 1088, Nafisa Hassani. 1090, Omar Swali. 1092, Raoulati Marouf. 1095, Samouya Ibrahim. 1101, Zainaba Oussoufa Mze. 1104, Abdallah Ibrahim Samirati. Susantre Yainani Seride. Susantre Yainane Samahani Seride. 1105, Benamin Talib. 1108, Kalim Moigné. 1109, Moufidou Ibrahim. 1110, Rasma Ibrahim. 1111, Saïd Swalihi Imran Ahmed, mention assez bien. 1112, Ali Assia. 1114, Jamilou Rabouan, mention assez bien. 1116, Faouia Abdallah. 1118, Ibn Yamin Ali. 1119, Mlinde Catherine, mention assez bien. 1120, Mouslimati Ali, mention assez bien. 1121, Mousdalifa Ali. 1122, Najalaou Mohamed Haïdar Idari Majwani. 1123, Nasma Mohamed. 1124, Oussaïlata Ali. 1125, Raissa Ali. 1126, Ranzata Elamine. Ce centre, il y a ici Koudi. Sont déclarés définitivement admis. Ce centre est Koudi est déclaré définitivement admis. Le numéro et le nom, série A4, 1130, Ali Mohamed Salami. Ce centre, il y a combien? Sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Série A4, 1202, Aïcha Hamidou. 1203, Aïssa Mohamed Hassan. 1208, Athmani Shaheri. 1213, Jamila Ahmed. 1216, Fakri Ahmed. 1217, Falahou Hassani. 1229, Omar Ali Saïd Ali Sonia. 1235, Turki Saïd Ibrahim. 1237, Abdoulanfour Mohamed. 1243, Ali Assoumani Abdouraouf. 1244, Amatoulaye Mahamoud. 1252, Bwana Charzad. 1266, Adidja Alimlinde. 1282, Manchami Hilali. 1286, Najma Hamidou. 1287, Naïdati Seydamada. 1295, Nombamba Moussa Yacoub.
1296, Oumeler Ahmed, mention assez bien. 1030, Rahamatumbaye. 1300, Rahamatumbaye. 1303, Raoudha Ibrahim. 1305, Saïd Ahmed Ali. 1308, Samina Saïd. 1316, Sonia Youssouf. Toujours série A4. Sous centre, toujours, il y a Itsinkudi. Il y a Kombani Samahani. 1323, il y a Hayawi Saïd Youssouf. 1326, Zalfata Ali Abdallah. 1327, Zarkashi Machouhouli. Série D. Sous centre, il y a Kombani. 1331, Hemiline Abdallah Mohamed Nassif. 1332, Nsoma Assoumani, mention assez bien. 1333, Nasserdine Shamsoudini. 1336, Abdullanfour Ibrahima. 1339, Hamadi Abdallah Ben Hatib, mention assez bien. 1342, Mohamed Sis Youssouf. 1343, Mwanze Wassim. 1344, Madjouadi Saïd Mbaye. 1345, Naïmia Mohamed Amada, mention assez bien. 1347, Nizamuddin Fahardin. 1348, Naswat Ahmed Abdou. 1349, Naurati Ali, mention assez bien. 1350, Raoudha Moussambaye, mention assez bien. 1351, Rehema Abdou. 1352, Samina Machouli. 1354, Soufiane Cheihwa. 1357, Tashrifa Mohamed Simbi, mention bien. Yung normal na kurifungua na suno ndai baki ya la mando garandisa série A1 numéro 1359 Abdillahi Rabouya, mention passable. Numéro 1365 Goubaïdata Ali, mention passable. 1368 Katarati Rajabou, mention passable. Numéro 1376 Nkababo Mariam, mention passable. Numéro 1382 Zainaba Youssouf, 1417 Nasfati Madi Ali, mention assez bien. 1419 Nassim Mohamed Moussa, mention passable. 1454 Abdul Halim Ahamada. 1540 Abdurrahim Omar Abdul Haliko. 1545 Ahamada Ali Arafa Soef. 1571 Bachir Abdul Malik. 1575 Baluyawi Ahmed Mohamed. 1612 Florine Ali Hamadi. 1618 Hadija Saïd Mlanawandu.
1620. Hania Ibrahim Saïda, mention assez bien. 1628. Ibtihal Mohamed Jamalillaïl, mention assez bien. 1639. Mouhadji Saïd Oussouf. 1640. Mouhadjou Abdillahi. 1644. Mohamed Abdul Bar. 1647. Mohamed Sagaf. 1651. Moana Fatima Abdou. 1657. Mounira Ali. 1658. Mouradi Kari. 1662. Mzeshek Ali Aishati. 1666. Navafia Hamidou. 1668. Najim Hassani. 1679. Nasir Saïd Ismail. 1683. Omar Mangier. 1690. Raoudoua Abdou Rahmani. 1693. Saïd Alaoui Ahmada. 1727. Abdou Zatadini. 1732. Nazifata Mohamed Ali. 1735. Abdallah Kawam Mohamed Farouk. Bon, nous dire série D. Série D rendit 1727. Abdou Zatadini. 1732. Nabi Fatah Mohamed Ali. 1735. Abdallah Kawam Mohamed Farouk. 1739. Ishata Mbaye Ali. 1743. Fatima Ibrahim, mention assez bien. 1748. Mshangama Mihijati. 1749. Madi Mohamed. 1754. Rahma Youssouf Ali, mention assez bien. Gardez horme 60 ramit samihuli. Wahundu lebaki alamando série A1. 1763. Elanziz Djouma Madi. 1764. Fakreddin Machouhouli. 1767. Oussama Hassan. 1774. Abdourahmani Mariata. 1775. Abdourahim Moussa Hamadi. 1776. Ahmada Abdou. 1777. Alaouia Djambaye. 1778. Achati Mswali. 1780. Atoumani Nadirati. 1783. Djibaba Asbahati. 1784. Fardati Hassani, mention assez bien. 1787. Issan Adam. 1786. Maulida Anita. 1788. Mohamed Bahassani Zaharati, mention assez bien. 1790. Rassima Youssouf, mention assez bien. 1791. Ravi Ibrahim. 1792. Rumli Fakour Shamsia. 1793. Souaïda Darwesh. 1795. Suraya Ibrahim. 1796. Taufiki Ismail. 1797. Thunaimata Kassim. 1799. Youssouf Mouhadjou Saïd. 1800. Youssouf Najima. Garando toujours à série A1. 1801. Youssouf Swalihi.
Abangarindia Harma Série A4. 1803, Abdallah Mkaya. 1812, Abdul Karim Saïd. 1821, Ahmed Saïd. 1823, Aïchat Mbaye. 1829, Ali Minihaji Faïda. 1848, Asrat Faïl Mohamed. 1850, Atwaï Ali Sobra. 1853, Bako Rushdi. 1856, Bushrati Ahmed. 1857, Shadia Brada. 1858, Shaima Ahmada Swalihi. 1859, Shamsuddin Maulida. 1860, Sharafati Abdou Habibou. 1864, Jambae Naoumi Ben Ali. 1867, El Hashimi Inzuddin. 1868, Elina Hassani. 1875, Fayat Saïd. 1878, Faiza Hatib Hassani. 1881, Fakri Bouana. 1882, Fakri Ibrahim. 1883, Fakridin Ibrahim. 1884, Fauza Madi. 1888, Fardati Youssouf. 1889, Farid Manjier Abdou. 1894, Hadija Abdurrahmani. 1896, Hayrata Mohamed. 1898, Aloua Safwan Katelina. 1901, Hassan Mohamed Ahmed Naïm. Massion assez bien. 1902, Hassani Antoassi. 1904, Kikima Hassani. 1905, Oudhafi Chanfi. 1909, Ibrahim Ahmed. 1910, Ikmal Mohamed Ali. 1911, Ikra Soudjaï. 1913, Islam Sahazi. 1915, Ismaël Mourchidi. 1916, Issa Feno Saïd Madi. 1917, Kader Ali Mohamed Chouaibou. 1920, Lismat Karim Aboudou. 1924, Mahamoud Toufaïl, Massion assez bien. 1926, Malkia Saïd Hashim. 1930, Marie Ibrahim Madi. 1935, Mohamed Laher. 1936, Mohamadi Rehema. 1939, Myriam Mohamed. 1945, Mohamed Shaima Rabouane. 1946, Mohamed Jafari Kafi. 1948, Mohamed Youssouf. 1949, Moana Aminam Ravili, Massion assez bien. 1954, Mokhtar Kulthum. Mokhtar Kulthum. 1963, Naïda Ahmada. 1965, Nasra El Heri. 1969, Nassad Abdou. 1971, Nasruddin Mhoudine. 1976, Nouria Zakidine. 1983, Hussein Atmani Sharifa. 1985, Rashmi Anvim. 1991, Raina Youssouf Massion assez bien. 1993, Rosmine Abdallah. 1994, Rukia Abdou Massion assez bien.
1995, Saddam Ahmada, mention assez bien. 1997, Saïd Kalafoun. 2001, Salima Haji Abdou. 2002, Saloua Mohamed Ali Sheikh. 2004, Samira Youssouf. 2009, Siti Eshata. 2010, Sabridine Moussa Iboura, mention assez bien. 2012, Soudjaï Mouktafa. 2013, Soumayata Mandjie Mali. 2016, Sunita Sendou. 2017, Stéphane Ben Saïd Abdou. 2020, Talibou Atoumani. 2021, Warda Youssouf. 2025, Youssouf Siti Aïcha. 2029, Abshati Abdoumze. 2030, Abshati Jaye Saïd. 2032, Abdou Assoumani Soufiane, mention assez bien. 2037, Abdelhamid Touawilou. 2038, Abdelhalik Tahir Mohamed. 2039, Abdourazak Aboubakar. 2045, Adinan Saïd Hashim. Mention assez bien. 2046, Ahmada Mahamoud. 2049, Alawiya Lihad Badawiya. 2068, Azra Bakar Moussa. 2072, Shafioum Zebakar. 2091, Fakri Tahir Hassan. 2094, Fatima Rachidi. 2107, Hatim Abdallah. 2132, Madi Ahmada. 2141, Mohamed Ishaka Mloa. 2145, Mohamed Nassir. 2153, Moumin Ilham. 2154, Mounawar Saïd Djouma. 2158, Moussa Assima. 2163, Najimati Ali Abdou. 2167, Natacha Abdou. 2169, Nawawi Saïd Abdou. 2203, Sanali Husnati. Bon, habari njiharumwe SRD. 2203, Sanali Husnati. 2250, Mohamed Ahmada Shaharzad. 2252, Mohamed Mansalima. 2262, Abdel Majid Papa. 2272, Jawad Juhudi. 2274, Faiza Ahmada. 2277, Farda Abdallah. 2279, Foutoumou Saïd Maulida. 2286, Kaiswaria Kassim. 2294, Nazilati Abdallah. 2297, Rahima Papa Ahmada. 2299, Saïd Madi Ali. 2303, Swadiki Mzeh Hamadi. 2305, Suleimana Ahmada. 2306, Tiaviniana Henri Aurélien. C'est 2306. En 2311, Zainaba Ibrahim.
Garando arma 130 saweni. Wahunda lebeki alamando série A4. 6521. Ouri Elaini Mohamed Saïd. 6528. Karim Ibrahim. 6532. Mohamed Nadrat. 6533. Madi Amal, mention assez bien. 6535. Mohamed Baoudine Soudaïs. 6556. Rahada Ibrahim. 6558. Rasmata Maulida. 6561. Sandati Saïdali. 6564. Sairati Yunusa Abdou, mention assez bien. 6584. Ahamada Fatima. 6604. Benbouana Fatima. 6614. Fatima Mohamed Ahmed. 6616. Najida Boura Ndere. 6620. Oussam Saïdié. 6626. Mariama Mouini. 6658. Hashimi Ahamada. 6663. Sandiana Suir, mention assez bien. 6671. Soulé Fayoubati. 6676. Usrati Hamidou. 6678. Zainaba Abdillah. 6679. Zainaba Hamidou. 6682. Zaitouna Ahmed Omar. 6696. Abdou Souf Janati. Garalo armaye 630 jini. Wahunda libaki alamando. Garende safsere awino. 6718. Hajira Jaye Mohamed Assoumana. 6730. Bouni Amini Oumouri. 6733. Hakim Darwesh. 6737. Harim Swalihi, mention assez bien. 6738. Laïhoun Saïd Islamou, mention assez bien. 6740. Mohamed Ahmed Ali Bouana Mkou. 6746. Refki Youssouf Atouman. 6747. Saïd Rajab. 6751. Stina Soulé Ahmada. 6752. Abbas Kambi. Voilà. Abbas, 6752, rendu sa série A4. 6753. Abshati Abdillahi Sabiti. Mention assez bien. 6759. Ammar Zainuddin. 6762. Anis Ali Mohamed, mention assez bien. 6776. Hajira Atoumani. 6835. Hadidja Mohamed Mouini. 6855. Hossein Hashim. 6876. Bakari Iqbal. 6893. Nasrin Ahmada Toha. 6895. Omar Mohamed Nasuhat. 6902. Amatoudahi Ahmada. Mention assez bien. 6910.
Omar Amir. Garendo arma centre amoro. Ahunru série A4 numéro 2634 Saïda Mohamed El Kabiri. Mention passable. Garando arma centre ya uziwani. Garandi Sao série A1 6934 Adjibwana Fahami. 6945 Ashkal Azmat Saïd Ahmed. 6946 Ashrafdin Alimze. Mention assez bien. Rindia série A4. Shayati Ali Moussa. Mention assez bien. 7067 Ben Seoud Sofwani. 7083 El Ashif Atoumani. 7089 Mouhoudini Youssouf Farha. 7094 Omar El Bashir Ali Bakar. Bon, série D, attention. Série D, Randissa 7067 Ben Seoud Sofwani, série D. 7083 El Ashif Atoumani. 7089 Mouhoudini Youssouf Farha. 7094 Omar El Bashir Ali Bakar. 7095 Samra Darweshi. 7096 Salahuddin Abdillah. Garendo Armash Santra Mitsuje. Garandisao série A4 Wahundu Lebakia Mwando. 2316 Ali Ahmed. 2325 Dini Hedi Adrien. 2328 Jalou Moussa Janfar. 2332 Faiza Shaban. Mention assez bien. 2334 Faiza Sandi. 2343 Kwami Yohan Ilham. 2349 Mansab Saïd Nader. 2350 Maulida Mouniati. 2357 Mohamed Abdul Bastoua Abdallah Anwal. 2358 Mohamed Abdul Bastoua Abdallah Mirshad. 2361 Musharraf Bakar Assoumani. 2371 Rahima Ali. Mention assez bien. 2393 Abou Bakr Al-Hussein. 2402 Azad Anzum Dino. 2400 Madi. Mention assez bien. 2437 Imam Nasmati. 2438 Imani Saïdou Moustishihar. 2444 Louhoubi Bakar. 2460 Mohamed Mzalenro. 2461 Mohamed Nourdine.
2481 Raizati Mahamudo Garanda Horma Seride sous centre ya Mpituje 2509 Anjouza Mohamed Mention assez bien 2510 Anlimou Ahmada 2517 Loulou Reman 2519 Mimilan Dahabia Saïd 2520 Mouaïvi Ben Ali 2529 Ensuite Saïd 2530 Bakar Ali Rania 2536 Fania Abdou 2537 Farida Ahmada 2541 Kassim Indi Ali Mention assez bien 2558 Siti Aisha Mohamed. Garendo harumai susantra buvuni Garendi sawe seri awin wahunda lebakia lamando 7101 Asma Ali 7103 Fadilati Hassani Johari Mention assez bien 7108 Nazimou Issa 7110 Rajabou Alawidine 7115 Abdul Fattah Ali Madi 7118 Abraham wajiho ike wanazioni zenongo ziwa viriando na wamba Mungu wabaki wao washinde wa wangalizi watukufu wa Al-Komoria angarjohenda na humnikani haujimlifu ila namne kao de exama ya ye back ya vira unumaha mahazwizili wa 21 na singa rujwa yokana wanazweni wakawajanziha wakaya wanazweni zihuimfukare na majana matanu na mongo minine wakawajitekeleza harumaze sali za ufanyili ya mtihani wakaya zimfukare na majana mararu na mongo shenda na watanu halafu harumu mtihani unu wa unuma haunu wanazweni kaondo wahunda mtihani wa hundo mtihani unu direct ani wakaya shiwi na jana na mongo mirandaru afasiri yokana wao mafunvu 15 na mongo mirandaru na manane alafu wanazoni kaundo waruhusiwa wanjie harumao mvawahe oral wakaya wanazioni ziwizili na mongo mirandaru na watanu yaboyo takriban nukta mafunvu 20 na mfukare na mongo na nukta mongo shindana mbili waondo na zoni kaundo waruhusiwa wende harumao mtihani harumae oral yabo riyelwa ya ukana haujimlifu waruhusi wawende wahenda direct nano wakubali wawende orali wanazioni ziwiziraru na majana maili wa 25 ikao yo takriban nukta mongo mine na ndaru na mafuvu mongo mine na mararu na nukta mongo mirandaru no mweja yabo waundu wanazoni ikao wakubaliwa wahenda wahunda mtihani wa unuma Abunga rujuma bia nukana paraporo yaho mahazizili wa 20 na unuma hawa mtihani unuma hawa ubirindo imana mahajana mafunvu mongo miraru no mweja waundu wanazoni kao ndo wakawahunda mtihani na ngamonawe ya ukana unuma hawa wasuli mongo mine na na wararu waundu wanazioni kao ndo wahunda mtihani unuma yabunga ruombao mguke maha idoenda na honjeza hafasira ukana gaduti wanazioni jitahidi wawanise washinde waparise
daraja ya haju harume misomo ya hao imana kabati bobira inde toma nzima ya hensi ya hatu ndo msomo na hayo nanti itsona msomo wenda mno ya wensi hiyo ketina daraja ushinda ipuengayo haju hamande heli kawe madhamana hensi wa Johanza ntini ushinda iwasuli daraja za juu yabo hata mpakanda yabo rika humnikani ha mukhtasar ila namne kaundo mtihani wa vira unumaha harumaye intia hatu khaswa nde sheshira shangazija ngarombea obakti njema wanazweni kao ndo wahunda mtihani unu haunjia direkte mguya wanike milango mema ya harumaze university mbali na mbali walika waruhusi waende harumaye oral bao mguya wanike jitahidi washinde wa hundo mtihani unu maana hasonti ngarelao ya ukana itoma ya yanti do msomo itoma ya mwanadamu itoma ya mkomorinde mwana nikawa na wahatu wa waswili harumo msomo hawa abwenti ya waswili atampakanda banu ngarubushira ubakti njema na wafereshea wanazoni kaondo wa parisa mtihani wa baki ya unumaha ngaromba wa Mungu le 3 rijeri jeilana unuliseri mnikeni resultat ya hebepse kaonga romba Mungu vawe ibira ndora hana vanwe kama wapenzi abo wastahimili fuato kufuahemba wa matangazo ya Alkomoria ngarumshukuru yaoni haula ustahimili fuahanyu ya udunga matangazo yanu na singarumbushira oni usiku mwema ya hawa njema marhaba menji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.